Amados hermanos, esta tarde continuamos nuestro estudio sistemático del libro de los Hechos de los Apóstoles y el sermón de esta tarde es titulado Conversiones en medio de las persecuciones. Esta es la parte 1. Este sermón es extraído de los versos 16 al 21 del capítulo 16, los cuales dicen las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentos la santa palabra de Dios. Beloved brethren, this afternoon we continue our systematic study of the book of Acts of the Apostles, and this afternoon's sermon is titled Conversions in the Midst of Persecutions. And this is the first part of a series of sermons with this title. And this sermon is extracted from verses 16 to 21 of chapter 16 of the book of Acts, which say the following words. Please listen carefully to the holy word of God. Verso 16, verse 16. As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by fortune telling. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. And this she kept doing for many days. Paul, having become greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out of that very hour. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. And when they had brought them to the magistrates, they said, these men are Jews and they are disturbing our city. Y proclaman costumbre en que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando los hechos ocurridos en la ciudad de Filipo después de la llegada de los misioneros a Macedonia. Los misioneros siguieron recorriendo el camino, pasando por las ciudades de Samotricia y Neápolis con rumbo a Macedonia, el lugar donde los misioneros habían entendido y habían concluido juntos que Dios les había llamado a predicar el Evangelio. Last week we were studying the events that took place in the city of Philippi when the missionaries arrived to the city of Macedonia. The missionaries continued to travel on the road through the cities of Samothrace and Neapolis in direction towards Macedonia. Let's remember that this is the place where the missionaries concluded that God had called them to preach the gospel. En aquel lugar, en el día de reposo, en aquel tiempo, los misioneros salieron a un lugar y pasaron donde pensaron que habría un lugar para oración, y a las orillas del río se encontraron con un grupo de mujeres reunidas. Entre ellas estaba una mujer llamada Lidia. In that place, in Philippi, on the Sabbath day, the missionaries went to a place where they thought there would be a place for prayer, and on the banks of the river they met a group of women in that place, among whom was a woman named Lydia, as we remember. La semana pasada hablamos de cómo el Señor abrió el corazón de Lidia, o mejor dicho, abrió el entendimiento de Lidia para que pudiera recibir las palabras del Evangelio proclamadas por el apóstol Pablo en aquel lugar donde estaban reunidos. El Señor, dentro de su inmensa y eterna misericordia para con sus elegidos, aquella mañana salvó a Lidia, y no solo a Lidia, sino que también a algunos de los miembros de su familia, demostrando que Él, y solo Él, es quien puede salvar a los pecadores. As we remember last week, I spoke about how the Lord opened the heart, or rather opened the understanding of Lydia, so that she could receive the words of the gospel proclaimed by the apostle Paul in that place where they were gathered together. The Lord, within his immense and eternal mercy for his chosen people, that very morning saved Lydia. And not only that he saved Lydia, but he also saved some of the Lydia family members, showing that it is he, and only he, and he alone, the Lord Jesus Christ, who is able to save sinners, and not sinners save themselves. Amados hermanos, por los hechos que hemos estudiado por las últimas 3 semanas,
podemos darnos cuenta que solo el poderoso y soberano Dios tiene potestad para cerrar puertas en lugares donde Él no quiere que se predique el evangelio de su Hijo Cristo. Esto es al menos por algún tiempo. Él y solamente Él es quien abre las puertas de los misioneros para la predicación en otros lugares. Él, solo Él, es quien abre los corazones de los pecadores para que reciban el evangelio, como fue el caso de Lidia. Y esta tarde estaremos viendo, hermanos, que Él y solo Él es quien salva a los pecadores del castigo eterno, aún en medio de las persecuciones. Beloved brothers and sisters, from the events that we have been studying in the last few weeks, we can understand that only the powerful and sovereign God has the power to close doors in places where He don't want His missionaries to preach the gospel, at least for some time. It is only He who opens the doors to the missionaries for the preaching of the gospel in other places. It is only He who opens the hearts of the sinners to receive the gospel, as in the case of Lydia. And this afternoon, brothers and sisters, we will see that it is God alone who saves sinners from eternal punishment, even in the midst, listen to this, even in the midst of the persecution of His people. Y me gustaría, hermanos, que prestáramos atención a dos detalles específicos en los versos 6, en estos 6 versículos, en los cuales de ellos el primero es la información que se nos da acerca de una muchacha en los versos 16 al 18. Y en los versos 19 al 21 encontramos la información del arresto de los misioneros en esta ciudad, junto con la acusación que sus perseguidores presentaron en contra de ellos. And I would like us to pay attention to two very specific details written here in these 6 verses, which the first of them is found in verses 16 through 18, where Luke gives us information about this slave girl in the city of Philippi. And also in verses 19 to 21, we will find information about the arrest of the missionaries in that very city and the accusation that their persecutors failed against these missionaries. Y el primer punto, hermanos, que me gustaría que estudiemos una vez más se encuentra en los versos 16 al 18, donde encontramos información de una muchacha que adivinaba haciendo dinero a sus dueños. Y el verso 16 nos da parte de información de esta joven adivina. Lucas nos da 2 puntos de información importantes sobre quién era esta muchacha para poder entender el contexto general de esta narrativa. Lucas escribe primeramente que los misioneros iban al lugar de oración cuando esta joven le salió al encuentro. As I mentioned before, the first point of this sermon is found in verses 16 through 18, where we find information about a girl who had a spirit of divination and she was making money to her owners. And verse 16 gives us some information about this girl. Luke gives us 2 important points of information about her in order for us to understand the general context of this account. Luke writes first that the missionaries went to a place of prayer when this young woman met them as they were going. Es fácil tomar esta información, hermanos, obviamente junto con la información de los versos anteriores, más específicamente con el verso 5, donde Lidia invitó a los misioneros a quedarse en su casa, que los misioneros se quedaron en la ciudad de Filipos. Y como era su costumbre, su llamado y su obligación, tal y como en cualquier otro lugar, tal como en cualquier otra ciudad, tal y como en cualquier otro día, los misioneros salieron al lugar de oración donde estaba reunida la gente, seguramente a predicar el evangelio. And it is easy to take from this information, obviously, along with the information from the previous verses, more specifically verse 15 of this same chapter 16, where Lydia invited the missionaries to stay at her home, that the missionaries stayed in the city of Philippi. And as it was their custom, their call, their responsibility, their obligation, just like any other day in their lives, the missionaries went out to the place of prayer
where the people were gathered together, and we can say for sure that they were there to preach the gospel of Jesus Christ. La primera parte de la información que Lucas nos da aquí en el verso 16 es que esta joven era una joven esclava y tenía el espíritu de adivinación. Esta muchacha, que era una joven que estaba lo más seguro atada desde la infancia a estos hombres, lo más seguro abusada físicamente, me refiero a golpes, y abusada psicológicamente por los dueños, nos muestra claramente que esta joven era una esclava. El pasaje también nos dice que tenía el espíritu de adivinación. Esto es importante. Este espíritu de adivinación al que se refiere Lucas aquí en el verso 16 es una referencia al espíritu de la serpiente Pitón, uno de los caracteres o personajes de la mitología griega. Una vez más, este espíritu de adivinación era una serpiente mística de las creencias griegas que, de acuerdo con la misma mitología, defendía los oráculos o los escritos del dios Apolos, quien vivía en la ciudad de Delfi. Esta serpiente estaba protegiendo los escritos de este hombre según la mitología griega. The first part of the information that Luke gives us about this girl is that she was a slave. Now, from this, of course, we can easily say that she was probably abused physically, and I'm referring to, that she was beaten. She was also abused psychologically. She was a slave. There was no other way for her to be. This was a young girl that, again, probably the most common thing is that she was a slave from childhood. The passage also tells us that she had the spirit of divination. Now, this is important about the spirit of divination. This spirit of divination referred to by Luke here in verse 16 is a reference to a spirit of Python. This Python was a mystical serpent of Greek beliefs who, according to the mythology, defended the oracles or the writings of the Greek god Apollos in the city of Delphi. Esta frase o palabra de Pitón a través de los años se convirtió en entendimiento que las personas pensaban que eran atacadas por demonios o tenían el espíritu de Pitón. En otras palabras, cuando una persona estaba endemoniada, decían: esta persona tiene el demonio de Pitón. Era obvio entonces que la gente de Filipo entendía que esta joven tenía el espíritu de Pitón y era capaz de adivinar el futuro. Esta era la creencia de aquel tiempo. Now, this word of Python and this story of Python over the years became the understanding among people that those who were attacked by demons had the spirit of Python. It was obvious then that the people of Philippi understood that this young woman had the spirit of Python, and she was therefore able or capable of knowing the future. But the question then arises, did the spirit know the future? Hay algo de suma importancia que quiero que entendamos, hermanos. Es que leemos que esta muchacha divitaba el futuro. No significa que exista un demonio o varios demonios que pueden saber el futuro. Todo lo que vemos en televisión, los horóscopos, los demonios que supuestamente están en el futuro, no son cosas más que diabólicas y demoníacas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Es obvio, hermanos, que el poderoso Dios es el único que es omnisciente. Estos demonios no son omniscientes. Significa que todos lo saben. Cuando el pasaje habla de adivinar o predecir el futuro, se está refiriendo que los demonios, al ser muchos demonios, están en muchos lugares, tienen la capacidad de comunicarse los unos con los otros y aprender cosas del pasado, visto en otras ocasiones, y aplicarlo al presente para adivinar el futuro. En otras palabras, cuando ven una persona que se tropieza, y miran los demonios que en el mismo lugar donde se ha tropezado mucha gente, los demonios se comunican y dicen: se va a tropezar, porque ya lo vieron en el pasado. Aprenden del pasado, no es que sepan el futuro.
But there is something very important that I want us to know and to understand out of this verse 16. What we read here in verse 16 about this girl who told the future does not mean that there is a demon or several demons that know the future. It is obvious that only the mighty God is omniscient. These demons are not omniscient. They don't know the future. When the passage talks about predicting the future, it is referring to the fact that demons, being many of them and being in many places, they have the ability to communicate with each other and to learn from past events seen in other places and other occasions and apply those occasions to the present to tell the future. It's not they know the future. They learn from the past to say it in the present and make it sound like it's the future. Un ejemplo claro de lo que estoy hablando se encuentra en el verso 17, hermanos. El pasaje dice que la muchacha divina, siguiendo a los misioneros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Lo más seguro es que algunos demonios hayan presenciado que los misioneros predicaron el evangelio a las orillas del río, vieron la conversión de Lidia y sabían exactamente quiénes eran los misioneros y qué era lo que estaban haciendo. No predecían el futuro, lo vieron en el pasado. Now, a clear example of what I'm talking about, demons not knowing the future, is found in verse 17. Look at verse 17. The passage says that when the slave girl followed the missionaries, she cried out, "These men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation." It is certain that some demons have witnessed that the missionaries preached the gospel on the banks of the river at the conversion of Lydia. They saw that. They knew exactly who the missionaries were. They knew what they were doing. It's not that they knew the future, it's that they saw what they did in the past. Santiago describe en el capítulo 2, verso 19 de su carta, hermanos, que los demonios creen y tiemblan a Dios. Esto es claro del demonio que esta muchacha divina la tiene poseída. Estos demonios sabían exactamente quiénes eran los misioneros. Estos demonios sabían qué estaban haciendo los misioneros. Y sobre todo, estos demonios sabían quién había enviado a los misioneros. Dios mismo. Recordamos, y si tienen tiempo esta semana en sus casas, el pasaje aquí mismo en Hechos 19:15, donde el demonio respondió a aquellos hombres quien querían hacer dinero con el evangelio. Le respondió el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Estos dos pasajes, hermanos, nos muestran claramente el entendimiento y conocimiento de los demonios, no solo de Dios, sino de aquellos que Dios usa para su reino. James describes in chapter 2, verse 19 of his letter, that demons believe and tremble God. This is clear from the demon of this fortune-telling girl, that this demon knew exactly who the missionaries were, that this demon knew what they were doing, and above all things, the demons knew who had sent the missionaries to preach the gospel. That was God himself. Now, if you have time in your house this week, read chapter 19 of the book of Acts. In verse 15, we read that the devil, a demon, answered to those men who wanted to make money with the gospel. He answered to them, "Jesus, I know, and I recognize Paul, but who are you?" These two passages of James in Acts 19 clearly shows us that the demons understood and knew not only who God is, but they knew who are the ones who serve God in his kingdom. Pero quiero que pongamos atención a las palabras pronunciadas por este demonio, hermanos.
Este demonio pronuncia dos verdades. Número uno, que los misioneros son siervos. ¿De quién son siervos? Del Dios Altísimo. En otras palabras, el demonio pronuncia una verdad sobre el único y Dios Altísimo. La segunda verdad, que los misioneros anunciaban el camino de salvación. Now, I want us to pay attention to the words spoken by this demon. This demon pronounces two truths. Number one, that the missionaries are servants of the Most High. In other words, the devil speaks the truth about the Most High God. And second truth, the missionaries announce the way of salvation. Una vez más, hermanos, estos demonios tienen bien claro a quién y con quién están lidiando. Están enfrente de los misioneros enviados por el Dios Altísimo para proclamar el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Prueba de este reconocimiento del Evangelio y del Dios Altísimo está escrito en Mateo 5:7. Cuando los mismos demonios respondieron a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Once again, these demons are very clear to whom and with whom they are dealing with. They are in front of the missionaries sent by the Most High God to proclaim the gospel of His Son Jesus Christ. Proof of the knowledge of these demons is written in the Gospel of Mark chapter 5 verse 7. When they said these words to our own Lord Jesus Christ, they said to Him, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me," the devil says to Jesus. Pero luego en el verso 18 leemos que después de muchos días, desagradando esta situación del espíritu siguiendo a los misioneros a Pablo, se dio la vuelta y dijo al espíritu: "Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella", y el espíritu salió en aquel mismo momento. But then in verse 18, we read that after many days, Paul, annoyed by this situation of this girl following them everywhere, Paul turned around and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out of her that very hour in the name of Jesus Christ. Quiero que notemos dos cosas importantes, hermanos. El demonio, Pablo no habló a la muchacha, Pablo habló directamente al demonio. Pablo se molestó por el comportamiento del espíritu y le ordenó que saliera de la muchacha. La segunda cosa importante, el espíritu obedeció instantáneamente la orden de Pablo. I want us to notice two important things here in verse 18. The first of those is that Paul spoke to the demon directly. He didn't speak to the girl. He spoke to the demon. Paul was upset by this behavior, and he told the spirit, he ordered the spirit, he commanded the spirit to leave the girl's body. And the second important thing here in verse 18 is that the spirit immediately obeyed Paul's command. Es fácil entender la segunda acción importante que encontramos aquí en el verso 18, hermanos. Es fácil entender que el demonio obedeció las órdenes del Pablo inmediatamente. Los cuatro evangelios nos dan información más específica sobre las características de los demonios. De acuerdo a los evangelios, los demonios toman posesión de una persona en dos formas, ya sea física o ya sea psicológica. It is easy to understand the second action performed by the demon here in verse 18. It is easy to see why the demon obeyed Paul's commands immediately. The four Gospels give us more specific information about the characteristics of demons. According to the Gospels, demons take possession of a person in two ways, whether it be physical or whether it be psychological. Al parecer, la segunda característica era de esta joven esclava. El demonio había tomado posesión de su mente. Pero la obediencia del demonio a las palabras de Pablo es una muestra de la sumisión del diablo y sus demonios al Dios Altísimo.
el creador de los cielos y la tierra, pero no solo a Él, sino también a su Hijo Jesucristo, a quien fue dada toda la autoridad en el cielo como en la tierra. Pero no todo solo a su Hijo Cristo, sino también al Espíritu de Cristo, quien es el representante de Cristo en la tierra. No solamente al Espíritu Santo, sino también a aquellos a quienes Dios ha enviado a predicar el Evangelio de Jesucristo. Apparently, as we're talking about the second characteristic of this young slave was what happened with her. The demon took care of her mind, took possession of her mind. But the obedience of the demon to the words of Paul is a sign of the submission of the own devil, Satan himself, and not only Satan, but his minions, the demons around him, to the Most High God, the creator of the heavens and the earth. The submission of these demons is showing us the submission to the Son Jesus Christ, to whom He was given all the authority in the heaven and the earth. But not only to the Son Jesus Christ, but also to the Spirit, who is the representative of Christ on earth. But not only to the Spirit, but also to Paul, because Paul was the servant of God on earth. Within Paul himself, the Spirit of Christ was dwelling. Therefore, Paul had the authority to command the demon, and the demon would obey the words of Paul. De cualquier forma, hermanos, es un poco más difícil entender por qué Pablo se molestó con las palabras y acciones del demonio expresadas por la muchacha para que saliera de ella. Hago mención de esto porque el demonio mismo declaró que los misioneros venían del Dios Altísimo y predicaban el camino de salvación. Es algo bueno. Obviamente Pablo probablemente sintió compasión por esta joven y por eso le ordenó el Espíritu que saliera de ella. I think the most difficult part to understand is why Paul got upset with this demon following them. I mention this because the demon himself declared that the missionaries came from the Most High God and that they proclaimed the way of salvation. Apparently, these sound like real and good things, right? Obviously, Paul probably felt compassion for this young woman, and that is why he commanded the spirit to come out of her. Pero la razón principal, hermanos, fue porque las palabras que pronunciaba el demonio acerca del Dios Altísimo y que los misioneros proclamaban el camino de salvación, aunque eran verdaderas, la imagen y credibilidad del Evangelio de Jesucristo podía ser comprometida por la confusión de la gente con cualquier asociación demoníaca. En otras palabras, el reino de Dios, hermanos, el Evangelio de Jesucristo y la predicación de la palabra de Dios no puede ni debe por ninguna razón, motivo o circunstancia estar asociada con ninguna forma o con nada que tenga que ver con las cosas relacionadas a Satanás. Díganle esto a las iglesias modernas. But the main reason why Paul commanded the demon to come out of this girl was because although the words spoken by the demon were good and to a certain extent right, the image and the credibility of the gospel of Jesus Christ could be compromised by the confusion of the people with any demonic association. In other words, what I'm saying is that the kingdom of God, the gospel of Jesus Christ, and the preaching of the word of God cannot and should not, for any reason or circumstance, be associated with in any way with anything that has to do with things related to Satan. Pero la acción de Pablo de expulsar al demonio fuera de la muchacha esclava trajo consecuencias.
Esta acción provocó la reacción de los dueños de la muchacha para que les echaran mano, los arrestaran y los acusaran falsamente. Estas acciones comienzan en el verso 19, donde leemos que los amos de la muchacha vieron que se les había ido la esperanza de ganar dinero y prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Es claro ver en este pasaje que los amos de la muchacha no tenían ningún remordimiento ni interés en ella como persona. Lo único que se les interesaba era el dinero que les daban, que les hacía ganar. Now Paul's actions of expelling the demon out of the slave girl brought consequences. This action provoked the reaction of the owners of the girls so that they could lay hands on them, arrest them, and falsely accuse them before the authorities. These actions begin in verse 19, where the girl's master saw that they had less hope for gain from her. Seeing that is going on, they seized Paul and Silas and dragged them to the marketplace before the authorities. And it is clear, brothers and sisters, to see here in verse 19 that the masters of these girls had no remorse nor interest in her as a person. The only thing they cared about was the money she was making them. La esperanza, hermanos, de hacer dinero se les va de las manos como agua entre los dedos. La desesperación de ver sus ganancias, de irse tan fácil, los impulsa a perseguir a los misioneros, a quienes hacen culpables de sus pérdidas, al menos en sus mentes. Un caso muy parecido a esto es el mismo Pablo, una vez más aquí en el capítulo 19 de Hechos, versos 25 y 26, donde en aquella ocasión también un platero llamado Demetrio empezó un tumulto para que prendieran a Pablo, dado que bajo su predicación del evangelio muchos se convirtieron y ya no compraban las cosas hechas por este platero. De acuerdo a su mente, Pablo era el culpable de eso y también quería perseguirlo. The hope of making money runs out of their hands like water between their fingers. The desperations to see their earnings go away so easily drives them to persecute the missionaries who are guilty, at least in their minds, of their losses. A case very similar to this one is that of Paul himself, again here in Acts 19 verses 25 and 26, where on that occasion also a silversmith named Demetrius began a riot to persecute Paul. Guess what? Because of the same reason. Paul comes to the city, starts preaching the gospel. People is converting to Christ through the preaching of the gospel. This man is losing money because people's not buying things sacrificed to the idols anymore. Therefore, persecution starts. Aquí, hermanos, sucede lo mismo. Los amos de esta joven están molestos, desesperados y harán cualquier cosa con tal de vengarse de los misioneros. Y eso es precisamente lo que hacen. Buscan la venganza. ¿De qué forma se vengaron? Surge la pregunta. Los versos 19 al 21 nos dan esta información. Aquí en el verso 19 leemos primeramente que sus acciones, en medio de su coraje y deseo de venganza, aprendieron a los misioneros y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Here the same happens as it is on chapter 19 of the book of Acts. The masters of this young girl are upset, they're desperate, and they will do anything to take revenge on the missionaries. And that is precisely what they do. They seek revenge. In which way did they seek revenge? Verses 19 through 21 gives us this information. Here in verse 19, we read of few of their actions. And the first one was, in the midst of their fury and desire of revenge, they seized the missionaries and dragged them to the marketplace before the authorities. Luego en el verso 20, después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Notemos cuáles fueron los cargos con los que presentaron al frente a los magistrados en la plaza. El primer cargo eran judíos. Estas palabras muestran mucha información sobre los hechos ocurridos en esta narrativa.
La mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo al asegurar que el simple hecho de que la mención de las palabras estos hombres siendo judíos en este verso 20 demuestran que, como leímos en el verso anterior, solo Pablo y Silas fueron detenidos. No los 4 misioneros, solamente fueron Pablo y Silas. Este hecho, según los teólogos, se debe a que Lucas era gentil y Timoteo era de padre gentil. Significa que solo Pablo y Silas podrían ser acusados de ser judíos. Por eso solo tomaron ellos 2. Solamente ellos 2 podían haber sido acusados de este delito. Then in verse 20, when they have brought them to the magistrates, they said, "These men are Jews and they are disturbing our city." Let us note what are the charges they presented before the magistrates in the marketplace. The first charge, they were Jews. These words show a lot of information about the events that occur in this account. I must say that most biblical commentators agreed to the mention of the words, "these men are Jews," in here in verse 20. As we read also from the previous verse 19 that only Paul and Silas were arrested, and now the 4 missionaries, let's keep in mind it was Paul, Silas, Timothy, and Luke together. This fact, according to scholars, is due to that Luke was a Gentile and Timothy was also of a Gentile father. For that reason, only Paul and Silas were taken and accused of this supposed crime, being Jews. La segunda acusación fue porque alborotaba la ciudad. Este cargo es totalmente falso, hermanos, como podemos notar. La desesperación y coraje en contra de los misioneros lleva a estos hombres a acusar a los misioneros de algo que no es verdad. No solo eso, también los acusan y persiguen cuestiones de religión, judaísmo, no solamente, sino también raza, son judíos. Pero viendo las cosas desde la perspectiva de los amos, no de los misioneros sino de los amos, en otras palabras, al acusarlos en cuestiones de religión y acusarlos en cuestiones de orden público, los gobernantes romanos entonces podrían voltear a sus ojos en contra de ellos, acusarlos y condenarlos, lo cual era la misión principal de los dueños de la muchacha. The second accusation presented before the authorities was because they were disturbing the city, according to verse 20. As we can see, this charge is totally false. The desperation and rage against the missionaries lead these men to accuse the missionaries of something that is not true. Not only that, they also accused and persecuted the missionaries for reasons of religion. Not only that, they also accused them for reasons of race. They were Jews. But I'm going to tell you this, looking at things from the perspective of the owners of the girl, not the missionaries, but the owners of the girl, these 2 charges made against the missionaries, put together, they have a good case against the missionaries. In other words, by accusing the missionaries of matters of religion and accusing them in matters of public order, then the Roman rulers and the Roman government, then they can turn their eyes to their missionaries, accuse them and condemn them, and that is precisely what the masters of the girl were looking for, to persecute them. El tercer cargo, hermanos, está escrito en el verso 21. Los amos de la muchacha divina acusaron a los misioneros de proclamar costumbres que no era permitido aceptar ni observar por los romanos. Creo que puede ayudarnos a entender un poco más este versículo si lo entendemos lo que está sucediendo desde un punto de vista histórico y contemporáneo. The third charge is written in verse 21. The masters of the fortune teller girl accused the missionaries of proclaiming customs that were not allowed to be accepted or observed by the Romans. These words might help us to understand this verse a little bit better if we understand what is happening from the historical point of view.
En el tiempo del Imperio Romano, en el Nuevo Testamento, hermanos, el gobierno permitía a las personas ciudadanas de su gobierno practicar o tener creencias o religiones con la condición de que no convirtieran a otras personas a esa religión. Si vemos lo que está sucediendo aquí en el verso 21, desde esta perspectiva, entonces podemos entender que la acusación de los hombres en contra de los misioneros tiene mucho sentido. En otras palabras, los amos de la joven adivina acusaron a los misioneros de tratar de convertirlos y predicar una religión que no era permitido por el gobierno romano. Esta acción solamente sería caso suficiente para condenarlos, dado que, por la ignorancia de las personas de Filipo, para ellos tanto el cristianismo como el judaísmo era lo mismo. Now again, as I was saying before, if we look at this from the historical point of view, at the time of the Roman Empire in the New Testament, the government of Rome allowed their citizens to have their beliefs or their religions, but with the condition to not allow them to convert other people. If we see what is happening from this perspective, then we can see that the accusation of these men against the missionaries makes a lot of sense. In other words, the young fortune teller's masters accused the missionaries of trying to convert them and to preach a religion that was not allowed by the Roman government. It's a pretty good case. This action alone will be sufficient to condemn the missionaries, because out of the ignorance of the people of Philippi, in their minds, Christianity and Judaism was the same thing. Pero todas estas acciones que les están sucediendo a los misioneros, hermanos, no son sorpresa para ellos. Las palabras de Jesucristo traídas a sus mentes por el Espíritu Santo son palabras de aliento en medio de la persecución. Jesús mismo advirtió de esto a sus discípulos en Mateo 10:18, cuando les dijo: y serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y los gentiles. En otro lugar también advirtió del odio del mundo cuando les dijo: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí dentro del mundo, por eso el mundo los odia. Jesús continúa y dice: acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardan mi palabra, también guardarán la de ustedes. Now, all of these actions that are happening to the missionaries in the preaching of the gospel in Macedonia are no surprise to them. The words of Jesus Christ brought to their minds by the same Holy Spirit are the words of encouragement for them in the midst of persecution. Jesus himself warned his disciples of this persecution in Matthew 10:18. Jesus said, and you will be dragged before governors and kings for my sake, to bear witness before them and the Gentiles. Elsewhere also, Jesus Christ warned his disciples, and he told them, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Jesus continues saying, remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they're persecuted me, they would also persecute you, Jesus said. Amados hermanos, es obvio y claro ver el poder de Dios sobre los espíritus y sobre toda situación que vuelve la iglesia de su Hijo Jesucristo. Los misioneros primero fueron impedidos por el Espíritu de Cristo predicar en algunas ciudades donde tenían planeado ir. Después de esto llegaron a la ciudad de Filipo, donde vieron conversiones como la de Lidia, y al parecer las cosas mejoraban. Pero ahora se encuentran con persecución. Beloved brethren, it is obvious and clear to see the power of God over the evil spirit, demons, and over every situation that surrounds the church of His Son Jesus Christ.
The missionaries were first prevented by the Spirit of Christ from preaching in some cities where they had plans to go. After this, they arrived to the city of Philippi, where they saw immediately positive things, the conversion of Lydia, and they're thinking, this is going good. But then, they find persecution again. Hermanos, todos aquellos quienes no conocen a Cristo y sus vidas son afectadas por las conversiones de los elegidos de Cristo, tienen una reacción negativa, no solo en contra de las mismas personas que se convirtieron, sino de aquellos que vinieron y predicaron el Evangelio. Como mencioné anteriormente, esto no debería de sorprendernos, hermanos, dado que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió esto cuando dijo, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, a la nuera en contra de su suegra, y los enemigos de los hombres, los de su misma casa. Brothers and sisters, all of those who do not know Christ, and their lives some way or somehow are affected by the conversions of the elect people of Jesus Christ, have a negative reaction against not only the people that have converted to Christ, but the ones who preach the gospel to them. But as I mentioned before, this should not be surprising to us, given that our Lord Jesus Christ warned us about this when he said, do not think that I have come to bring peace to earth. I have not come to bring peace, but a sword, Jesus says. This is our Lord speaking. We know our Lord Jesus Christ that is always talking about love, 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 love. But what do we do with this passage? Our Lord Jesus Christ is saying, do not think that I have come to bring peace to earth. I have not come to bring peace, but a sword. Jesus continues, for I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a person's enemies will be those of his own household. This is Jesus speaking here. Queridos hermanos, si esta división va a existir en nuestra propia familia, ¿qué será de aquellos que no son nuestra familia? Aquellos quienes han sido afectados negativamente, como es el caso de los amos de esta joven. Hermanos, les aseguro que la reacción será de odio, la reacción será de maldad, la reacción será de rechazo, la reacción será de persecución, la reacción será de burla, la reacción será de desprecio, la reacción será de acusaciones, la reacción será de desinterés por nuestra amistad, la reacción será de persecución, la reacción, hermanos, será de muerte. Dear brethren, if this division will exist within our own family, what would happen to those who are not our family? Those who have been, at least in their minds, negatively affected, as the case of these young foretellers masters. Brothers and sisters, let me tell you that the reaction of these people towards you, if you are following God's will, the reaction will be of hate. A reaction of evil against you. A reaction of rejection. A reaction of mockery of what you believe. A reaction of contempt. A reaction of false accusation. A reaction of disinterest in your friendship. A reaction of persecution. A reaction of death. Death against us. Pero amados hermanos, tengan ánimo en las promesas de Dios. Permítanme recordarles que Cristo ya ha superado estos problemas, la persecución y la muerte en la cruz. Permítanme recordarles que para Dios nada de lo que sucede en la iglesia es una sorpresa. De hecho, Él está en control soberano de cada detalle que sucede en su iglesia. Permítanme recordarles que Cristo cuidará y preservará su iglesia hasta el día que Él mismo regrese por ella. Permítanme recordarles que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo como en la tierra. Cristo es más poderoso que los demonios.
Cristo es más poderoso que la persecución. Cristo es más poderoso que los enemigos del evangelio. Cristo es más poderoso que cualquier situación que se presente en contra de su iglesia. Y permítanme recordarles y exhortarles, hermanos, que Cristo prometió que iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, para la gloria del Padre. Amén. But dear brethren, take heart in the promises of God. Let me remind you that Christ has already overcome these problems, these persecutions, this death on the cross. Let me remind you that for God, nothing of what happens within His church, with His church, is a surprise. Matter of fact, He is sovereign and in control of every single details that happens with His church. Let me remind you that Christ will watch over and persevere His church until the day He returns for her. Let me remind you that Christ has all authority in heaven as on earth. Christ is more powerful than demons. Christ is more powerful than persecution. Christ is more powerful than problems. Christ is more powerful than any of the enemies of the gospel. Christ is more powerful than any situation that arises against His church. And above all, brothers and sisters, let me remind you and exhort you that Christ promised that He will build His church. But He also said that the gates of Hades will not prevail against her. This is only for the glory of the Father. Amen. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Heavenly Father, as we come to your word, and Father, as we see that your people, those whom you have saved, those whom you have transformed for your glory, are going to places to preach the gospel of your Son, the good news of salvation, Father, are being persecuted. Father, we are not anywhere close from where these missionaries were. We are not persecuted as they are. But Father, I pray in the name of your Son, Jesus Christ, that the day when we face persecution, we'll be reminded of passages like this. We will be reminded that you are sovereign, that you're in control, that you are powerful over every situation. Father, reminds us, please, of your goodness and your kindness and your love for your people. Señor, ayúdanos a meditar en tus características, en tus atributos. Ayúdanos a meditar en quién eres y a descansar sabiendo que no importa lo que suceda con tu iglesia, Señor, tú estás aquí. Señor, 3, 4, 5, tú estás aquí, Señor. Padre, te ruego que en tu gracia y misericordia, en tu palabra, hables a tus hijos y les dejes saber que tú eres soberano, aún en una iglesia como la de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a entender quién eres. Danos paz en nuestros corazones cuando pensamos en tu persona. En el nombre de Jesús. Amén.